मालिका वर्णित से पीठ पारादीप रत्नवट। गत अध्याय आम उदयवट कथा आलोचना करें कि पारादीप रे आउ गोटे बट रही तार नाम हूँ रत्नवट। मालिका वर्णित ए स्थान मालिकार वर्णना आम से बटर विषय आज विषय आम अध्याय आम आलोचना करुँ जेहेतु मालिकार लेखा अच्छी बट विषय कहीं यार नाम रत्नवट है। ये रत्नवटरे से संत महात्मा महापुरुष किए रोते सुधीजनी ज्ञानी गुणीमंडली जहाँ विषय अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंट कही आम कहीं कहूँ ना शिवकल्प नवखंड निर्घंट जो शिवकल्प नवखंड निर्घंट उपर अच्युत कही मालिकार 318 मालिका मध्य नवखंड निर्घंट 318 मालिका भितर श्रेष्ठ मालिकाटा महापुरुष अच्युतानंद कहते रामरे से कौन ना ये शिवकल्प नवखंड निर्घंट आउ 16 मंडल भगत रखिए अच्युत करिछि आंट 16 मंडल भक्त माने ये ग्रंथटा को निश्चित रखी आउ को मालिका रखु वा न रखु समस्त पाखे 16 मंडल मो भक्त मान पाखे ये नवखंड निर्घंटी थी शिवकल्प नवखंड निर्घंट से शिवकल्प नवखंड निर्घंट अच्युतानंद महापुरुष ये रत्नवट विषय लिखिं कौन रत्नवट विषय महापुरुष अच्युतानंद लिखिले ज्ञानी गुणी मंडली कहले बाबू रे पूर्व भागे माछ चित्तला रही से दिन दर्शन जोगा सारला मंडली दर्शन मागिब से दिन चूल भांगिब सारला मंडले दर्शन मागिब से दिन चूल भांगिब से दिन चूल भांगिब हे सुजने से दिन चूल भांगिब पूर्व भागे माछ चित्तल रही से दिन दर्शन जोग सारला मंडले दर्शन मागिब से दिन चूल मागिब बाणी क्षेत्र भाव सारा संसार जी प्रतिष्ठित से हूँ सारला मंडल जगतसिंहपुर जिला तेणु महापुरुष कहते से रत्नवट विषय कौन कहले ना रत्नवट मूले धारे कफिटिब रत्नावती नाम हेब छतिया बटरे उभय मिलिबे मो वचन अटे ध्रुव मो वचन अटे ध्रुव हे सुजने मो वचन अटे ध्रुव मो वचन अटे ध्रुव हे सुजने मो वचन अटे ध्रुव रत्नवट मूले धारे कफिटिब रत्नवती नाम हेब केतेबेले ना जेतेबेले चित्तल माछ पूर्व दिगरु बाहर के आसीब ज्ञानी गुणीमंडली जेतेबेले हीराकुद बंध भांगिब ज्ञानी गुणीमंडली केतेबेले ना जेतेबेले कुजंग अंचल जलरे बुड़ीब जेतेबेले पारादीपीटारे से अमुआ देउलटी खोलिब महापुरुष कहिचंती अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंट तेणु से रत्नवट धारे कफिटी रत्नावती नाम प्रवाहित हेब बोली अच्युतानंद मालिकार कहले तेणु से रत्नवट महात्म्य कौन ना सेठारे जने ऋषि जी थिले तांकर नाम हूँ कपिल महामुनि ये रत्नवट ज्ञानी गुणीमंडली कपिल महामुनि ये साधना पीठ ये रत्नवटरे घोर तपस्या करथिले एवं जे जहाँ को कह जाए नारायण कर एक अंश बोली भगवान कर 24 अवतार भितर गोटे अवतार नाम हूँ कपिलदेव अवतार आप जानिछे कथा श्रीमद भागवत महापुराण महामुनि व्यास रचना कले ओडिया भागवत अति बड़े जगन्नाथ दास से अवतार मानकर संख्या कह जाए 24 अवतार भगवान कर ये 24 अवतार भितर गोटे अवतार भगवान हूँ कौन ना कपिलदेव अवतार तेणु से कपिल महामुनि नारायण एक अंश बा अवतार तेणु से कपिल महामुनि सेठारे कौन कले ना तपस्या रत कले ध्यानस्थ हेले एवं जो यज्ञ धुनि स्थापना करिसेंती जानतु देखिए से रत्नवट
ସେ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି। ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ପବନ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ସେ ଯେ ଧ୍ୱନି ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱନି ତା ନିର୍ବାପିତ ହେଉନାହିଁ, ଲିଭିଉନାହିଁ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଘୋରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ କପିଳ ମହାମୁନି, ଆଉ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କାହାଙ୍କୁ? ନା କପିଳ ମହାମୁନି। ତେଣୁ ସେଇ କପିଳ ମହାମୁନି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସେଇ ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି। ସେ ହୋମ ଅଗ୍ନି ବା ସେ ଧୂନି ଜଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକତା ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନେ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ରୂପ ହୋଇ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ କେହି ନ ଜାଣଇ। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ? ନା ସବୁ ଶଙ୍ଖର ରୂପ ହୋଇ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ରତ୍ନବଟକୁ ଯିବେ, ପାରାଦୀପର ରତ୍ନବଟ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନୀ କପିଳ ମହାମୁନିକି ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଯେଉଁ ହୋମ ଅଗ୍ନି ଧୂନି ଅଗ୍ନି ଆପଣ ଆଜି ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ଗଲେ, ଇଏ ନିର୍ବାପିତ କେବେ ହେବ? ଇଏ କେବେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ, ଲିଭିବ କେବେ? କପିଳ ମହାମୁନି କହିଲେ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର ଲୀଳା, କଳିକି ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ ହେବ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଅବତରିତ ହେବେ ଧରାଧାମରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଳିକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରତ୍ନବଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ କଳିକି ଲୀଳା କିଛି କ୍ଷଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ କଳିକି ଲୀଳା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ପାଲଟି ଥିବା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଥିବା ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନେ, ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଏମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଶରୀରକୁ ଫେରି ପାଇବେ, ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସେ ରତ୍ନବଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଖଇ ନେଇକି ଯିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସେଠି ଥିବେ ଭାବର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲା ଭଳି ଚାଲି 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 ଆସିକି ଖଇ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଦେବେ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ। ସେମାନେ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ। ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଲୁଚେଇକିରି ଗୁପ୍ତରେ ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେଠାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉଦି ମଧ୍ୟ ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସଙ୍କର ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଦରେ ହେଇଛି ମାଳିକାରେ, ଏସବୁ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯେ ଚିତଳ ମାଛ ଦିନେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କୋଉଠୁ ସେ ଚିତଳ ମାଛ ଦିନେ ବାହାରିବ? ନା ପରମହଂସ ଠାରୁ ବାହାରି, ପାରାଦୀପର ପରମହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ତଟ, ସେ ପରମହଂସ ଠାରୁ ଚିତଳ ମାଛ ବାହାରି ପାଟେଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗାଦି ରହିଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗାଦି ସେଠାରେ ରହିଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ରତ୍ନ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ରତ୍ନ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ହେବ, ପ୍ରମାଣ କରି ମୁଁ କହିଲି ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରମାଣ କରି ମୁଁ କହିଲି ଧ୍ରୁବ।